Okay, good afternoon, everyone. So today we will discuss some examples. So now we will do what is convert the octal number. So you can see here convert the octal number to decimal. So you're going to see this example. Okay. So the question is 237 base 8 to question mark base 10 means the octal number is given. We have to do it convert it to a decimal number. So let us see how to convert. Okay. So let us take the whiteboard and do accordingly. So what we have to do? We have to means we are given an octal number means we are given an octal number and we need to convert it to a decimal number. Okay. So let us check it out. What is the question? The question is 237 and base is your 8. Okay. We need to convert to base 10. So what we will do here? কি কৰিম আমি 237 will write the powers আমি হেতৰ powers খিনি ওপৰত লিখি লম okay like 0 1 2 we will write the powers then what we will do then we will solve from the left side okay from this side first number is 2 then into what we will give 8 here 8 is this since it is an octal number so we will write here 2 into 8 in above of 2 what the power is 2 so write 2 plus okay what the number is given 3 then write 3 3 into what is the base 8 so write 8 what we have power 1 so write 1 then plus what is the number given 7 so write 7 since it's an octal number so we will write 8 now 7 or oporot ki ase what is the power of 7 here given 0 so write 8 to the power 0 so now 8 square 64 into 2 is 128 so right here just a minute it will be 128 and then 8 is a 24 and then 7 into 8 to the power 7 into 1 will be your 7 so after doing this addition we will get 159 159 your base will be your 10 means decimal number this is the sum we have got okay next to make it more clear যাতে তোমালোকে আৰু বুজি পোৱা আছে আমি আৰু এটা নম্বৰ লৈ লৈছো এই নম্বৰটো হ'লগে কি 120 to make it more clear we are taking one more number the number is 120 base will be your 8 that means it is an octal number and we need to convert it to base 10 means we need to convert it to decimal I mean decimal নিব লাগে okay so এতিয়া কি হ'ব চোৱা so now you check so write the numbers what the numbers given write it like 120 now write the base we will write from the right side I mean sorry not base we will write the powers from the right side I mean powers go right side upon likhi so ki hobo sir 0 then 1 then 2 okay then solve it solve korile ami we will jete solve korim etia ami left side upon lom when we will solve we will take from the left side okay so now 1 into what base is given 8 so write 8 then 1 or upor ki ase 2 what is the power of 1 here 2 given so write 2 then plus then this 2 you write this 2 2 into 8
to the power 1. So write here 1. Then 0 into any number is 0. So we can better escape it, or we can neglect it. 0 into any number is 0, so let us escape it. 8 square is your 64. Then 8 2 the 8 1 the 8. Then 8 to the power 1 is 8. The 8 square is your 16. So your final answer will be 80. Okay. The final answer will be 80. And your base is your what? What base is even 10? So 80. Base 10 means 80 is a decimal number. We have converted. So this is our answer and this is our answer. Okay. So এটা আমি answer পাবো. Okay. So now আমি octal to binary conversion করি. Now we will convert to octal to binary conversion. To make it more clear, see, you have to pause the video and watch it again. If you get any confusion, you just watch the video again, you will understand it. Okay. যদি বুজি পোৱা নাই ভিডিঅ'টো পজ কৰিবা, আকৌ ৰিৱাইণ্ড কৰিবা, আকৌ চাবা আৰু কৰি যাবা, ঠিক আছে? তো এতিয়া চোৱা, এতিয়া আমি কি কৰিম, অক্টেল টু বাইনেৰী কনভাৰ্জন কৰিম, ঠিক আছে? নাও উই উইল ডু অক্টেল টু বাইনেৰী কনভাৰ্জন. Okay, everyone write it down. So here our question will be octal to binary conversion. Octal to binary, and BERSIY. Octal to binary conversion. Octal to binary conversion. So our question is given 376 is 8 to question mark is 2. Okay, this is our question. So let us draw. Means our question is given as like this: 376 means 376 base 376 base is your 8. Okay, base 8 equal to question mark base 2. This thing is given. মানে আমাক দিয়া আছে 376 যোনটো নেকি বেস 8, মানে এটা অক্টেল নাম্বার হয় 376 আর আমি বাইনারি নাম্বার বেস তুলে নিব লাগে, ঠিক আছে? তো ফার্স্ট আমি কি করিম, this is our question. So solution will be, we will write separately 376. আমি separately 376 ক লিখি দিলো. Okay, 376 ক লিখি দিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম, separately we have written the number 376. Now we will convert these numbers to its binary equivalent. Now we will convert these numbers to its binary equivalent. So you can write here. Now we will convert the above NUMBER. Now we convert the above numbers to binary equivalent. To binary equivalent. To binary equivalent. Okay. Now we will convert the above numbers to binary equivalent. Okay. And inside মানে এই নম্বৰকেইটা আমি লিখি ললো, যোনটো কোৱেশ্চন দিছে 376 আমি তাক 376 আমি সেপাৰেটলি লিখি ললো. We have written the numbers 376 separately. Now we will give the right, we will convert the above numbers to its binary equivalent. Okay, but we have to make it in groups of 3. Means we have to make it as groups of 3. Because why we have to make it as groups of 3? See here, we have to make it as
We have to make it as groups of 3 since octal is 8 and we can write it as 2 to the power 3. So we have to do it as 3. মানে আমি কি কৰিব লাগিব অক্টেল যেহেতু 8 হয় আৰু 8 টোক আমি 2 to the power 3 বন লিখিব পাৰো সো আমি বিট গিটা 3 বিটছত বনাব লাগিব সো যে গিটা হয় আমি বিট গিটা কিহত বনাব লাগিব 3 bitsত we need to produce. Okay, so now here you write, so 6 or binary number কিমান হয় 1 1 and 0 হয় 6 or okay, and 7 or কি হয় 1 1 হয় 3 binary number কি হয় 1 1 হয় okay. এতিয়া চোৱা এতিয়া 7 ত তিনটা অলৰেডি আছে 6 ত তিনটা অলৰেডি আছে 3 তিনটা নাই, so we need to make 3 the binary number 1 1 in a 3 bit. So when we have to make 3 bit we will add 0 in front. যেতিয়া আমি 3 bit বনাব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিম 0 এটা ফ্ৰন্টত এড কৰি দিম, 0 ফ্ৰন্টত এড কৰি দিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম এই নাম্বাৰখিনি যোনখিনি পালো the numbers we have got we will combine it. যোনখিনি নাম্বাৰ পালো আমি সেইখিনি নাম্বাৰ কি কৰিম কম্বাইন কৰিম okay. So write combine, so write the number 0 1 1 then 1 1 1 then 1 1 0 and then what you do base will be your 2 base কি হ'ব তোমালোকৰ 2 হ'ব ঠিক আছে. so this is the final answer, so this is the your final answer. প্ৰথমতে কি কৰিব চোৱা প্ৰথমতে 376 টো সেপাৰেটলি লিখি লবা 376 টো লিখি লোৱাৰ পিছত আমি এটা কি লিখিছো now we'll convert the above number to binary equivalent. আমি above number কেইটা binary equivalent ত লৈ যাম. so 6 ৰ binary কিমান হ'ব 110, 7 ৰ binary 11, 3 binary হ'লগে 11 ঠিক আছে. এতিয়া যেহেতু octal base 8 হয় so আমি কি লিখিব লাগিব তিনটা বিটত নাম্বাৰখিনি লিখিব লাগিব, তিনটা বিটত 6 টো অলৰেডি ঠিকে আছে 7 ও ঠিক আছে but 3 আমি কি লিখিছিলো 1 1 পাইছিলো অলৰেডি, so এটা কাৰণে তিনটা বনাবলৈ আমি কি কৰিম 0 এটা আগত এড কৰি দিছো, 0 এটা আগত এড কৰি দিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম ইহঁত গোটেইকেইটা নম্বৰক আমি একেলগে লিখি দিম, গোটেইকেইটা কম্বাইন কৰি লিখি দিম আৰু বেছটো দিম, কিয় বেছটো দিম কিয়নো এইটো বাইনেৰী কনভাৰ্জনলৈ নিব দিছে. so এইটোৱে হ'লগে octal to binary. Okay, let us do one more to make your doubt clear. Now let us do this sum. 243 base is your 8 and we need to convert it to binary. We need to convert it to binary. Okay, ঠিক আছে. Okay, then so এটা কি কৰিব, this is our question and we will write the solution. Okay, so first what we will do, we will write the number 2 4 3 2 4 3. Okay, 2 4 3 we have written. Now what we will do, we will convert the numbers 2 4 3 in its binary equivalent, but we have to make 8 we know is 2 to the power 3, so we have to make it bits of 3. So 3 we know its binary equivalent is 1 1, 4 is 100 and just a minute, 4 is 100 and 2 is 10. Since we have to make it 3, so here the 3 তিনটা নাই, so আমি কি কৰিম তাৰ আগত সন্মুখত এটা 0 দিম, 2 দেখিছো কি দুটা ঘৰ আছে এটা 0 নাই, so আমি তিনটা বনাবলৈ আগত এটা 0 এইখিনি নম্বৰ পালো, এইখিনি নম্বৰ আমি কম্বাইন কৰি লিখি 0 1 0 1 00 then 0 1 1. Okay, let me write it properly. Now combine the numbers 0 1 0 1 0 0 0 1 1 and base will be your what 2. Okay, the base will be 2. So this is our final answer.
প্ৰথমতে কি কৰিছো 243 সেপাৰেটলি লিখি লৈছো তাৰপিছত ইয়াতে বাইনাৰী নাম্বাৰ কেইটা লিখি লৈছো বাইনাৰী নাম্বাৰ কেইটা লিখাৰ পিছত সিহঁতক আমি তিনিটা বিটত বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ইয়াত তিনিটা বিট নাই চ' 0 আগত দি দিছো ইয়াত তিনিটা বিট আছে ইয়াত নালাগে ইয়াত দুটা বিট আছে মানে আৰু এটা বিট লাগে চ' ইয়াতে সন্মুখত 0 দি দিয়াৰ পিছত আমি ইহঁতক কি কৰিছো কম্বাইন কৰি একেলগে লিখি পিনে লিখি দিছো আৰু বেছ কি দিছো 2 দিছো কিয় 2 দিছো কিয়নো ইহঁতক আমাক বাইনাৰী নাম্বাৰলৈকে নিব দিছে okay now let us check the conversion table once before proceeding further okay so see here let us check the conversion table here is the conversion table okay digital number binary number octal number and hexadecimal number digital number from 0 till 15 will write ঠিক আছে 0 পৰা 15 লৈকে আমি লিখি ললো 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and then binary numbers আৰু octal আৰু hexadecimal লিখিলো binary ৰ পিছত চাম octal কেইটা চাই লৈছো octal ত চোৱা till 7 same থাকিব till digital number 0 পৰা 7 লৈকে আৰু binary আৰু octal number কি 0 পৰা 7 লৈকে একে আছে ঠিক আছে okay 0 পৰা 7 লৈকে একে আছে since octal base to 8 হয় so 8 to নহব তাৰ পিছত কি হ'ব 8 ৰ ঘৰত 8 to নহয় 9 হ'ব আৰু 9 ৰ পিছত কন্টিনিউ হ'ব 9 10 11 12 13 14 15 16 and hexadecimal hexadecimal কি হয় 0 পৰা 9 লৈকে থাকে numbers and then বাকিখিনি কি হয় alphabet হৈ যায় কি alphabet a b c d e f ঠিক আছে বাকিখিনি তোমালোকৰ কি হৈ যায় alphabet হৈ যায় যেনেকে a b c d e A B C D E F okay then next কি আহিলে তোমালোকৰ binary number 0 0 হয় 1 ত 1 ত 2 1 0 3 1 1 4 ত 100 5 ত 101 6 ত 110 7 ত 11 8 ত 1000 9 ত 1001 1010 then এইটো কি কৰিছে আমি ডিভাইডেড বাই 2 2 কৰি কৰি পাই গৈছো বাট তোমালোকে কি কৰিবা মুখস্থ কৰিলে বস্তুটো বুজি পাবা সৰি আমি যিখিনি কৰিছো সেইখিনি সব তোমালোকৰ কি হয় ডিভাইডেড বাই 2 কৰি কৰি এনসাৰ বিলাক ওলোৱা গৈছে ঠিক আছে সো এতিয়া কনভাৰ্জন টেবল একবাৰ চালে ইউ কেন পিডিএফ টো অলৰেডি শ্বেয়াৰ কৰি থোৱা আছে সো তোমালোকে যদি চাবা তেতিয়া তোমালোকে পাবা ঠিক আছে okay now let us do some sums okay hexadecimal number we will convert decimal number to hexadecimal right convert decimal to hexadecimal convert decimal convert decimal to hexadecimal hexadecimal convert decimal to hexadecimal HCX convert decimal to hexadecimal so the question is convert 115 this will be your is 10 to question mark base will be your 16 okay now let us do this sum this is our question okay so what we will do the question is 115 115 is the 115 is the decimal number we need to convert it to base 16 what we will do we will divide by 16 okay so let us do okay so let us write the question once 1 1
5, base is your 10, 2, question mark, base is your 16. So what we will do, we will divide by 16. 1, 1, 5. Why 16? Why we will divide it by 16? Because, why we will divide by 16? Because we'll divide by 16 because it is an hexadecimal number. We need to convert it to hexadecimal number. আমি hexadecimal number লকে convert কৰিব লগা হোৱাৰ কাৰণে আমি hexadecimal number লকে convert কৰিব লগা হোৱাৰ সেইকাৰণে আমি 16 এৰে divide কৰিছো ঠিক আছে এটা 16 এ এটো কিমান যাব 7 times যাব and remainder কি আহিব 3 আহিব ঠিক আছে এটা যদি কোনোবাই বুজি পোৱা নাই কি হৈছে তো একবাৰ মই তোমালোকক দেখাই দিছো 115 ক তোমালোকে 16 এৰে ডিভাইড কৰিবা ঠিক আছে 16 এৰ কিমান যাব 16 এৰ 7 যাব 16 7 যাব ঠিক আছে 16 7 হ'ব তোমালোকৰ 112 এটো যাব আৰু তাতে না যায় ওকে so 5 minus 2 কি হ'ব 5 minus 2 will be your 3 so that's why remainder is this one remainder we have written here and this is this one we have written so till here we have written এতিয়া সব 7 আৰু 3 তে আমি স্টপ কৰিব লাগিব আৰু ৰিভাৰ্স প্ৰসিডিউৰ ৰিভাৰ্স কৰলৈকে যাব কোৱেশ্চনৰ তললৈকে সো এইখিনিতে স্টপ হ'ব আৰু 7 আৰু 16 এ না যায় কিয়নো 7 টো হোল নম্বৰ it will now 7 will not be divided by 16 since 7 is a smaller number than 16 so we have to stop here so finally our answer is 73 base what 16 so this is our final answer okay now we will do another sum jone buji pona ekbar repeat koriba repeat kore video to pause kori repeat kobo tita buji paba so now another we will do another is our question 235 to 35 base is your 10 to question mark base is your 16 okay 235 এটা question দিয়া আছে আমাক এটো কি আছে ডেসিমেলত আছে এটো কিহত আছে ডেসিমেলত আছে 235 আমাৰ ডেসিমেলত আছে আমাক কিহত লাগে হেক্সাডেসিমেলত লাগে তো আমি এটা কি কৰিম 235 ক আমি 16 এৰে ডিভাইড কৰি কৰি যাম ওকে তো তোমালোকে কি কৰিব 16 এ ডিভাইড কৰি যাবা যিমান বাৰ যায় ঠিক আছে এতিয়া চোৱা সলিউশনত লিখিবা ওকে so 235 16 এ কিয় ডিভাইড কৰিম কিয়নো 16 মানে হেক্সাডেসিমেল আমাক ডেসিমেলৰ পৰা হেক্সাডেসিমেল নিব দিছে সেই কাৰণে আমি ডিভাইড কৰিম দেখো 16 এ ডিভাইড কৰিম 16 1 যা 16 okay now we will divide 16 1 is 16 so 23 minus 16 will be your 7 now 75 okay 75 or 75 up to 16 another so 16 so 16 another so 16 4 the 16 4 the ki hobo 64 16 4 the ki hobo 64 so 75 minus 64 hole kiman hobo 11 hobo remainder so right here remainder is 11 so june eta buji pa nai june buji pa na moi side dot kori disu so 235 ক 16 এৰে ডিভাইড কৰিবা ওকে 235 ক 16 এৰে ডিভাইড কৰিবা 16 কিমান যাব 16 এটো 16 হয় 16 হয় তো 16 হয় তো এটো কিমান যাব 16 1 যা 16 ওকে দেন কি আহিব এটো 23 minus 16 কৰিলে কিমান আহিব 17
7 আহিব 12 1 2 3 4 5 6 so 7 আহিব তো 75 হ'ব okay then এটো নাযাব so এটো কি হ'ব 16 4 যে কিমান হ'ব 64 হ'ব so remainder কি হ'ব 5 minus 4 is 1 7 minus 6 is 1 so 14 11 will be a remainder and after that 16 এ আৰু 14 ক নাযায় কিয় নাযায় 14 টো স্মল হয় আৰু 16 টো গেট ডাঙৰ হয় কাৰণে আৰু নাযায় so ইয়াতে stop হৈ যাব so our final answer will be 14 and 11 so আমাৰ answer টো কিমান ওলাইছে equal to 14 11 but এইটো আমাৰ answer এখিনতে complete হোৱা নাই আমি জানো যে 14 মানে হলগে in hexadecimal e 14 means e and 11 means b so this is our final answer eb is our final answer and our base will be what base will be 16 okay so মই তোমালোকক লিখি দিছো যে লিখি দিছো কি হ'ব eb কি হ'ব base 16 eb কেনেকে পালো eb আমি কেনেকে পালো চোৱা eb আমি কেনেকে পালো চোৱা তোমালোকে a মানে কি হয় 10 হয় ঠিক আছে b মানে 11 হয় c মানে 12 হয় c means 12 and d means 13 then e means sorry e means your just a minute just a minute here a equal to 10 then b equal to 11 then c sorry c equal to what 12 b equal to what 13 e equal to 14 e f equal to 15 okay so এতিয়া চোৱা eb e মানে কিমান হয় চোৱা e মানে কিমান হয় চোৱা আমাৰ e মানে হলগে 14 e মানে 14 and 11 মানে কিমান হয় 11 মানে b so answer is কি হয় eb base will be what 16 so finally the answer is eb base 16 okay so let us check the rest of the questions in next class okay thank you class any doubt you just repeat the video and check it you will get your answers okay practice more so that you can do well in your exam next in next class we will